समय प्राय ठीक राति 11:30। हाँ दर्शक बंधु, कटक बालीजात्रा रे हमदोली हेला काल। हाँ दर्शक बंधु, चारिआडे चर्चा कटक बालीजात्रा, किंतु से कटक बालीजात्रा रे दुई सांग सहित घटीगला बहुत बड़ घटना। मेला सरी सरी आसुथिबा बेले लोक माने घर मुआ होगुथिबा बेले बालीजात्रा मझिरे दुई सांग सहित घटिला बहुत बड़ दुर्घटना। सेई हमदोली सहित सेमानंक सहित अघटन आउ समस्ते शुणी होइगले आश्चर्य। हाँ दर्शक बंधु, एही कहानीटी शुणिले आपणंकु चकित करिदब। तेबे एहा परे कौन घटना घटिला जानिबा पाई वीडियो को स्क्रिप्ट न करी शेष पर्यंत देखंतु। आउ वीडियो पसंद आसिले गोटिए गोटिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारो भी भूलिबे नहीं। आउ आम वीडियो को आपण माने ओडिशार केउ जिल्लारू देखुचंती गोटिए गोटिए कमेंट करिवे। तेबे आसंतु एही कटक बालीजात्रार हमदोली कहानी विषय रे आमे आगो को बढ़िबा। आउ दुई सांग मध्यरे कौन घटना घटिला चलंतु। नयागड़ा जिला अंतर्गत कुसुड़ा ग्राम रे प्रहलाद भाईर दुई पुओ रहुतिले। आउ तार सेई दुई पुओर सांग मध्य थिले। परिवार कहिले प्रहलाद, स्त्री सागरिका और दुई पुओ हरि और श्यामा। हरि श्यामांकर सांग रजत। हरि और श्यामार बयस मात्र 24 वर्ष आउ रजतर बयस मात्र 25 वर्ष। प्रहलाद बाबू पुओ बहुत मद पियंती आउ रजत मध्य बहुत मद पिए। एमिति मद पी आगुआ समस्तंक सहित कली कजिया करंती। तांको पुओ दुई जण बापा कथा टिके सुनंती नहीं। सबु बेले बापा पुओ मानंकु बहुत बुझाउ थांती आउ तांको सांग घर को आसिले सेमानंकु बहुत बुझाई थाए। पोरे मो कथा माने मद पियो नाही, बरंच पाठ पढ़िले बहुत भल मनीष होइतांतो, नहले बहुत बड़ दुर्घटना घटेइबो। आउ ठीक सेतिकी बेले तांको पुओ दुई जण मथाकू कटक बालीजात्रा बुली जिबाकू चिंता आसीगला तांको मथाकू। आउ ठीक सेतिकी बेले तांको सांग को फोन करी कहिले, सांग रजत बालीजात्रा बुलिबाकू आमे जिबा, तमे जीवो कि? आउ रजत सेइटारे हाँ कहि देइतिला। एमाने दुई जण बापांकु कही कटक बालीजात्रा बुलिबाकू बाहारी पड़िले। बोऊ और बापा मना करुथांती कटक यात्रा बुलिबाकू, किंतु बापा और तांकर बोऊ जमा सेमानंकु छाड़िबे नहीं कटक बालीजात्रा बुलिबाकू। कारण सेमाने जानती मो दुई जण पुओ मद पी कटक बालीजात्रा रे अघटन घटाइबे। सेथिपाई माँ और बापा बालीजात्रा बुलिबाकू सेमानंकु मना करुथिले। किंतु दुई जण पुओ और तार सांग न मानी कटक बालीजात्रा बुलिबाकू बाहारी पड़िले। किंतु ठीक सेतिकी बेले तांको सहित सेई कटक बालीजात्रा रे एमिति एक दुर्घटना घटिबो सेमाने केबे सुधा भाबी नथिले। ठीक घरु 6टा बेलू बाहारी पड़िले कटक बालीजात्रा बुलिबाकू। आउ ठीक घंटे 2 घंटा मध्यरे पहुंची गले सेई कटक बालीजात्रा पाखरे। आउ सेमाने सेटारे पहुंची बहुत खुशी हेले। आउ से दिन सेमाने ठीक हल्का मध्य मद पी जाइथिले। किंतु सेमाने समस्ते बहुत बुलाबुली करबाकू आरंभ करिदेले। जल परी देखिबाकू लागिले। 100 टंकार 1000 जीतिबा गेम खेलुथिले। आउ सेमाने विभिन्न प्रकार रे तास पाली खेलिबाकू आरंभ करिथिले। आउ मध्य तांकर फेवराइट खाद्य थिला चाट आउ गुपचुप। सेमानंकु भारी बहुत पसंद लागुथिला। आउ सेमाने सेगुडी को खाइबाकू आरंभ करिदेले। आउ ठीक खाई सारिला परे सेतिकी बेले ऑर्केस्ट्रा सेमानंकु बहुत होइचय सृष्टि करि दैतिला। आउ ऑर्केस्ट्रा देखिबाकू सेमाने बहुत भलो पांती, कारण सेई ऑर्केस्ट्रा रे बहुत नामी नामी सिंगर सेई बालीजात्रा को आसीथिले। आउ ऑर्केस्ट्रा देखिबाकू सेमाने 3 जण सांग चली गले। ऑर्केस्ट्रा देखि सारिबा को प्राय राति 11:30 पाखापाखि हो जाइथिला।
ସେମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଚାଲ ଯିବା ହୋମଦୋଳି, ନାଗର ଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିରେ ବସିବା। ଆଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ମନା କରୁଥିଲେ କି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ହୋମଦୋଳିରେ ବସିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ନ ମାନି ହୋମଦୋଳିରେ ବସିବ ବୋଲି ବହୁତ ଜିଦ୍ କରିଲା। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋମଦୋଳିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋମଦୋଳି ଚାଲିଥିଲା। ହୋମଦୋଳିରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ହୋଳୋହଳି ପକେଇ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେହି ହୋମଦୋଳିରେ ଘଟିଯିବ ସେମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ହୋମଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ସେଇ 2 ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଟି ସେଇ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। 15ରୁ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେଇ 2 ସାଙ୍ଗର ହୋସ୍ ଜମାରୁ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବାକୁ ତ୍ରୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଠିକ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଥା ପୁରା ବହୁତ ଟଳବଳ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ହୋମଦୋଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳ ସାଜିବ। କାରଣ ହୋମଦୋଳିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବ ସେମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲେ। ଆଉ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ସେମାନେ କେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଇ ହୋମଦୋଳିରେ ବେଉସ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଘରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ